Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Sesi pertanyaan, dapat tebet-tebet Gusti Allah itu menjalankan atau berhijrahkan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dapat perintah hijrah atau apa? Menjalankan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan sebelumnya. Jika yang pertama, yang kedua tentang masalah bulan Dzulhijjah. Menurut dari keterangan kita di antara pon bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, termasuk bulan Makkah. Ada yang bulan Maulud yang termasuk Muharram lantaran daerah tunjangan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bulan Maulud. Bulan Maulud itu sebelum Nabi dilahirkan, mungkin beri bulan Maulud yang datang, yang mana bulan itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua dari dari pertanyaan berikut semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting soal kepada kaitan sejarah. Pertanyaan pertama tentang masalah ana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Isra osa. Sebab-sebab Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra sareng Allah Subhanahu taala. Di antaranya kosa menika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum bulan Recep kosa menika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ngalamin sosa menika. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tinggal lagi wafat napa kosa menika paman kosa menika. Padahal paman kosa menika orang sih selalu bela Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa inggih menika Sayyid Abu Thalib kosa selalu bela Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bela kosa. Sampai-sampai sobung orang si model kati Sayyid Abu Thalib kosa. Angger orang Islam angger orang kafir bila masuk Islam ke kutuma kedua kalimat syahadat khusus kang kui Abu Thalib kosa cukup maca la ilaha illallah nika pon layang ke Islam karena masalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nika punten lebet ucapan ting Sayyid Abu Thalib kosa sing kok tibi dan Kanjeng Nabi Muhammad sing dadi saksih kosa nika hebat Sayyid Abu Thalib kosa menika selalu Kanjeng Nabi maksa kosa menika sampai maksa Kanjeng Nabi Muhammad dek paman Abu Thalib kira masuk Islam sampai turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka saangkun sampeyan Muhammad la tahdi tak bisa maringin hidayah sampeyan Muhammad man ahbabta de orang seikle bulan bisa sampeyan walakinnallaha yahdi may yasha akan tetapi Allah semaringin hidayah de orang kersaaki seir seike maksud man orang kosa engke menika Sayyid Abu Thalib tinggal lagi wafat pembela kosa menika. Si sebelum kosa menika Kanjeng Nabi Muhammad paman pon la sabuk umur. Si sebelum wafat juga kosa menika paman Sayyid Hamzah kosa. Napa kosa Siti Khadijah kosa menika. Istri tercinta kosa menika. Di tinggal laki istri tercinta, tinggal laki paman tercinta Pak. Di Kanjeng Nabi kosa ning ngalamin apa kosa makan disebut amul hazan kosa tahun susah terkenal kelawan sebutan amul hazan kosa hari bulan tahun susah kosa apa nih karena tinggal laki orang-orang tercinta kosa niki dari sisi sejarah kosa. Dari kepribadian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa menika. Kanjeng Nabi kosa menika ponlah sampai muncak ke makom hamba si sampurna kosa menika Pak. Sampai dupak ke makom hamba si sampurna kosa menika.
Jadi sobung hamba si paling tutuk ditutuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sampai ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan sampai dina kiamat sobung orang si tutuk tunduk patut model Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kosa paneka Isra pejelen sareng Allah Subhanahu wa taala kosa punten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad paneka polana dadi nabi Pak. Punten polana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dadi sayyidul anbiya, punten polana dadi rajana para nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pejelen kosa. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pejelen punten polana dadi sayyidul mursalin, rajana para utusan kosa. Punten masalah neka kosa sebab makom si paling teki kedudukan si paling teki ngersan Allah engge paneka makom hamba kosa ubudiyah, penghambaan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala kosa. Mangkana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra bi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tak nyebut birusulihi Pak. Allah Subhanahu wa taala tak nyebut binabiyihi, tapi Allah Subhanahu wa taala nyebut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi wa punten binabiyihi, punten birusulihi, punten napa wala bi sayyidil anbiya, bi sayyidil mursalin, punten tapi bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir kosa. Ini Kanjeng Nabi Muhammad kosa. Jadi mangkan orang yang sosa kosa mereka tenang gilu sekejeki apa senang be Gusti Allah. Be Gusti Allah kadi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tahun jadi terkenal kelaban sebutan Amul Hazan, tahun sosa. Akhir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kosa lantaran Isra kosa pas kepangki sareng dat si Maha Mulya kosa engke menika Allah Subhanahu wa taala duri seneng Gusti Kanjeng seneng kosa. Pas tak engak mun lah karena bisa ningali data Allah Subhanahu wa taala secara langsung kosa seneng. Paling seneng sing luar biasa gara-gara yang aneh kan. Dalam situng penjelasan lain kosa mereka di antara sebab atau betul Allah Subhanahu wa taala ngisroaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kosa mereka pendapat kosa mereka liyudhiro sarafuhu ala malail a'la kosa. Allah Subhanahu wa taala nuduaki de kalangan para elit kosa. Jadi beda kalangan para elit kosa. Sir kalangan para elit kosa para malaikat kosa bener. Jadi Allah Subhanahu wa taala nuduaki ke para malaikat kosa lerilah makhluk si paling mulja kosa bener. Itu tuaki Allah Subhanahu wa taala. Jika yang dua kosa bener di antara sebab atau alasan anak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Isra'aki kosa liyunaji rabbahu mesabaje kosa kang kui alat munajat ke Allah Subhanahu wa taala. Mangkana salat kosa mereka alat kang kui ngobrol sareng Gusti Allah. Alat kang kui napa kosa ngaturaki segala permasalahan ke Gusti Allah kosa. Makanya sambian bila kedan problem ki salat kosa menika salat karena salat kosa alat kang ngaturaki segala masalah ke Gusti Allah. Niki di antara kosa menika tujune salat kosa menika. Sekabeng dua kosa menika dekame tentang bulan Maulud. Jadi sampean ngerti nggih ana Kanjeng Nabi mae Pak Isra. Dari sisi sejarah Kanjeng Nabi Muhammad ngalamin susah, dari sisi napa kosa kepribadian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mencapai makom ubudiyah penghambaan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa
taala alasan si kabeh telok kosa Allah nuduhake kemul jennah kabulen si asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad fi malail a'la ke kalangan para elit kosa menika si kabeh dua engke mesop aja kaki alam munajat ke pangeran kosa si kabeh pertanyaan si kabeh dua ya. Nomor 2 menurut keterangan sekitar di antara bulan yang termasuk Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ada yang bulan Mulut itu termasuk Zulhijjah lantaran berbeda. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Bulan Mulut itu sebelum menjadi. Oke. Neka pertanyaan kosa menika bulan-bulan si mulja kosa menika engke beda 4 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sesuai sareng dawuh Allah inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara. Nggih. Dadi bulan monggo Allah kosa menika beda 12 tapi 4 si arbaatun hurum 4 simul kosa menika. Terus bulan Maulud kosa menika kan bulan sita mulje bulan Maulud kosa lantaran Kanjeng Nabi Muhammad elairake nek bulan Maulud. Berarti bulan Maulud kosa menika bulan sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad kosa menika sebelum elairake kosa terkenal kelawan sebutan bulan apa kosa menika niki nggih. Adalah fakta sejarah kosa menika nggih terkenal napa kosa menika tahun gajah tahun gajah orang Arab kosa menika dalam masalah bulan kosa menika tak konsis kosa tahun kanan tak cecek kosa tak kadinga baaben kan tahun kan jelas bila secara napa kosa tahun Islam hijriyah tahun umum berarti masehi kosa niki pakun pola mulai pedimen ngane tapi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad tahun apa bulan apa kosa menika orang Madura kosa tokang bango bahkan tokang bango kosa orang Arab niki tahun tokang bango contoh pun lah Pak bulan Ramadan kosa bulan Ramadan niki ya bulan Muharram si Muharram ya bulan Ramadan calon cek ngane kan naman bayi pun bohong kosa menika padahal aturan nama bulan kosa menika estona asline neka pun lah dadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kosa istilah Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah kosa estona mulai pedimen nik lah engak neka tapi ambil orang-orang si sebelum Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dari tahun ke tahun kosa neka bohong kosa ngelangake jejak ajaran Islam karena Islam kosa menika engke mulai zaman Nabi Adam sampai dina kiamat sampai Kanjeng Nabi Muhammad engke ajaran agama Islam. Cuma sebelum Kanjeng Nabi Muhammad terkenal kelawan sebutan agama tauhid kosa menika estona Islam. Engke bohong ya tokang bongobo kosa menika engke aneh. Tarepon lain bang.